Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Audin yantuma ɲinan seliba ale kɔni tɛmɛna hɛrɛ la min ye saga ye ale sɔngɔ kɔni mun de ye o layɛlɛ sanfɛla la ɲinan seliba kɛra tarata tɛmɛnen yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ baganw tun man ca sugu la kosɛbɛ ka fara o kan saga sɔngɔ ale damantɛmɛ yɛlɛnna n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement ale bɛ bagan feereli min kɛ n'a bɛ fɔ ko vente promotionnelle o b'a ta k'o tannan na ɲinan yala mun de sera ka saga sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛn min ye seliba ale ɲɛkɔrɔla la Mali kɔnɔna la yala gouvernement ale bɛ ka cɛsiri min kɛ o ma bɔ kun na wa walima fura jɔn wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko yɛrɛ ta fan fɛ walasa ka nin ko walawalasa an ye wele bila mɔgɔ minnu ma sa Mohamed Bachir Bouare ale ye kuranɛ karamɔgɔ ye ani alimami do Korofina i ni ɲantuma alhamdulillah inshallah Nuhu Mayiga ale ye coopérative min bɛ wele ko Cambani ale ye o ɲɛmaa ye Nuhu i ni ɲantuma Amadou Beydi Ɲangadu k'a fɔ filière viande bétail k'a fɔ ale bɛ o jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan yan nɔ i ni ɲantuma an ka welelen laban sa ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye Ousmane Koyita ye k'a fɔ ale bɛ fo Mopti mara kɔnɔna la an na ale lasɔrɔ nɛgɛjuru sira ale fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Aliou Sidibe Le grand dialogue. min ye seliba ye sa ale ɲɛkɔrɔla la sanga ale sɔngɔ o damatɛmɛ yɛlɛnna ɲinan kosɛbɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan saga o tun man ca sugu kɔnɔna la kosɛbɛ o tumana alimami yala e yɛrɛ ka jateminɛ la bakuruba fɔ la mun de nana ni nin suguya ye Mali kɔnɔ bi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd an bɛ ala tanu ka walimano ka barikada kuma daminɛ la sigi daminɛ la ka salatu kɛ an ka kuntigiba kan an ka nabi ɲuman kan o min ye seli in di anw ma n'o kɛra sababuya ye a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa ma tugura tuguna la fo ka taa se kiyama jɔdon ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera kɛnɛ kan ka studio Tamani mɔgɔw yɛrɛ fo ka nin sigi in fana la kɛrɛnkɛrɛnya la nana n jɛɲɔgɔn min tɔgɔ la n'o ye Abubakar Yakubu Dukure mouvement patriotique pour le Mali ka foli lase a fana ma ani o tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah n'i ye gɛlɛya kɔni ko fɔ ka fɔ an filɛ nin waati min na kɛrɛnkɛrɛnya la lahiyako la a gɛlɛya sababuyaw la i bɛ taa sɔrɔ sababuya camanba de bɛ a la o sababuya camanba min bɛ a la a fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka mun fɔ a la o de ye ɲɔgɔn dɛmɛbaliya o mun bɛ anw fɛ yan o tɛ an na ka d'a kan Ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كفو أي نيون دمه ɲumanya sira kan ne lahiya ta k'a lajɛ ɲumanya de bɛ bɔ a kɔnɔ ka d'a kan a bɛ ɲini lahiya fagabaga fɛ i ka saraka bɔ ne lahiya faga an bɛna se ka na ale a ɲɛciw la bakuruba fɔli la nin waati kɔnɔna la ɲɛfɔ cogo jumɛn bɛ sɔrɔ a la an b'o hakilina kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min sɔrɔ a la fɔlɔ la o ye ɲɔgɔn dɛmɛ min kofɔra an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛ ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲɔgɔn dɛmɛ de b'a to minnu bɛ bagan baaraw la o ɲɔgɔn dɛmɛ de b'a to minnu yɛrɛ ye sannikɛlaw ye o ɲɔgɔn dɛmɛ de b'a to minnu ye feerekɛlaw ye ne o ɲɔgɔn dɛmɛ sabatira o b'a to bagan bɛ nɔgɔya ka d'a kan ni baganjulawtigiw ɲininka olu b'u ta fɔ ni ye anw fana ɲininka anw fana b'an ta fɔ ni bɛɛ lajɛlen ɲininka bɛɛ lajɛlen bɛ kun dɔ fɔ o n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumanya kan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ Ala ɲɛ siranya kan n'o kɛra o b'a to nɔgɔya bɛna kɛ ne masaba in ka jɛ inshallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya kɛ an ye Amadou Beydi Ɲangadu yala mun de y'a kɛ bagan tun man ca ɲinan ka se wa a sɔngɔ tun dantɛmɛ yɛlɛn don bakuruba fɔ la alhamdulillahi rabbil alamin o sababuyaw ka nɔgɔn kosɛbɛ ne hakili la o ye kɛnɛkan ko ye quoi bagan ka labɔbaliya a ma labɔli kɛ Bamakɔ ya min na o dɔnnen don an bɛ se k'a fɔ o kun n bɛna o fɔ an ɲɛna ni Ala sɔnna a ma mais kɛrɛnkɛrɛnma komi kuma dɔ la an bɛ fɛn mun ɲɛmaa tɔgɔ la o ka an ka ɲɛmɔgɔ ka yamaruya k'a kɔnɔ Fɔkɛriba an ka foli bɛ s'a ma nin yɔrɔ in na a bɛ taama sira kan Kasi Masinɛ donc ale y'a yamaruya an ka na n'a ye n y'a faamu studio Tamani mɔgɔw
aga sigi wilili a diyara n ye kosɛbɛ sabu ni y'an yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ n ko mɔgɔw t'a kalama de mais hali n'u b'a kalama ni segira a kan a bɛ dɔ fara a kan bagan minnu décidelen don k'a fɔ ko minnu bɛna sali kunbɛn ni sali ye koba y'an bolo i y'a fɔ cogo min na kuma ɲɛ bɛ sin alimami ma a b'a jɔyɔrɔ fɔ fana o bagan in bɛ labɛn a tɛna fɔ tile kelen de don k'a fɔ n bɛna ta tile kelen ka na n'a ye o fɛn tɛ ou bien usine b'a protiquer dɔrɔn k'a don mobili kɔnɔ ka na n'a ye o fɛn tɛ bagan ye labɛnfɛn de ye ladonfɛn de don donc i b'a labɛn ka kɔn waati de ɲɛ ka sɔrɔ k'a ladon k'a kɛ k'o waati kunbɛn ne ma fili bagan gɛlɛya fɔra gɛlɛya dɔ de kɔ donc ni gɛlɛya dɔ nana o tɛ ban fiyewu f'a ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya wuli ka ban kan misaliya b'an kɔ o misaliya caman b'an ka jamana in kɔnɔ bi n'ala sɔnna ma an bɛna o bɛɛ walawala donc bagan b'i ladon de ni saliba bɛna se kabini ka kɔn an ye kalo 6 baganden minnu bɛ yen n'u bɛ ladon ka taa kɛ ala ye o bɛ daminɛ yɔrɔ min na karamɔgɔw b'o dɔn i b'u mara k'u ladon k'u balo k'u tɔbɔtɔ pour que jamanadenw ka se ka sogo ɲuman sɔrɔ ka kɔn kalo 2 ɲɛ ne hakili la o ma dogo mali kɔnɔ maa na peut-être anw b'a ye cogo dɔ la anw bagan maralaw baarakɛlaw anw b'a ye k'a fɔ jamana mago ti dɔ fɛn la f'a ka dogo ka se ne hakili la kɔrɔnkɔlɔko kulu a ma dogo maa na jiko kulu a ma dogo maa na bagan min labɛnna k'a bɛna kɛ ka sali kɛ n bɛ se k'a fɔ 2 de nana kelen bɛ tora kungo fɛ donc fɛn min ye sigiyɔrɔma 3 ye ni 2 nana o bɛ mɔgɔw bɔ wa bagantigiw ka jɔyɔrɔbaliya tɛ u ka cɛsiribaliya tɛ u ka foyi tɛ a gɛlɛyara k'u bolo de da mɔgɔ tɛ yen min ye saga 200 san ko 50 ma sa la kɔngɔ ni jimina fɛ donc o kulo kɛra ka kɔn bi ɲɛ wajibi kulo kunjɛyɔrɔ n'a ma se an ka faamu na a tɛmɛ tabarikala ok an bɛ segin ka na e fanfɛyɔrɔ la ni waati la ko usumani koyita ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ kabini mɔpti usumani koyita yala mun de y'a kɛ bagan ma labɔli kɛ ɲina sugu kɔnɔna la wa a sɔngɔ tun dantɛmɛ yɛlɛbɛnnen don bakuruba fɔ la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o diyara n ye o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bon gɛlɛya min bi ka a sababu ye an bi nord daminɛ de la donc bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya kɛra nord yɔrɔ in na an bi centre jamana centre de la donc gɛlɛya kɔni anw fan fɛ a kɛra yɛrɛ de minnu bɔra nord la u ma ɲini ka se yan ala hɛrɛ la u nacogo gɛlɛyara nacogo gɛlɛyara cogo u ye poste caman de tɛmɛ u na u bɛ dɔ poste dɔ arranger 5000 fo ka se yan nɔ bon o ye gɛlɛya ye donc n'u ye saga min san an k'a kɛ 12,000 ye o bi a fɛɛrɛw a transport ni u poste minnu régler n'a farala ɲɔgɔn kan 3,000 fo 4,000 bɛ se ka fara o kan donc o bɛna jɔ fo 16,000 o feere man di 20,000 o feere man di 18,000 i b'a sɔrɔ n'a a yɛrɛ tun nana yan sans difficulté a bɛ se ka feere 14,000 15,000 bon o ye gɛlɛya fɔlɔ ye bon gɛlɛya filanan n y'aw ka kuma aw ka émission daminɛ aw ko k'a ka bagan kan ka san ka kɔn waati ɲɛ k'a labalo k'a furakɛ k'a tɔpɔtɔ o fana ma sɔrɔ a la o de ye gɛlɛya fila ni min dɔn a la ala sago aw bonya b'a la ok sagotigi ala ye nuhu mayiga yala aw ka coopérative kɔnɔ aw bɛ se ka bakuruba fɔ la aw bɛ se ka ɲɛfɔcogo jɔn sɔrɔ bagan hakɛ dɔgɔyali ni a yɛrɛ sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ na ɲina bisimilahi rahmani rahim an kɔni ye min ye ɲina bagan gɛlɛya in na kelen jamana yɛrɛ sécurité t'a la bagantigi dɔw bɛ yen u siranna yɛrɛ jamana yɛrɛ sécurité ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ ka baganw ta ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲina kɛlɛ min bi koro mara la kadɔw ma na ɲina parce que bɛnbaliya b'u ni filaw cɛ ka se degré min na u ma se ka yan sɔrɔ u bɛ siran donc u jɛra laya fɛrɛ kɔ ɲina u ma na o ye fɔlɔ ye filanan gawokaw fana ma na yan kosɛbɛ mobili yɛrɛ tɛ sɔrɔ gawo ka na yan
parce que transporteur bɛɛ sirannen don ka taa Gawo kuma tɛ n'u taara doni jigi de u vide bi sɔrɔ ka na jamana tɛ sécurité la transporteur siranna donc ne bɛ bagantigiw dɔw dɔw u bi Gawo k'olu ma mobili yɛrɛ de sɔrɔ ka na mobili 1,50 ni 50,000 mobili 1,1 ni 100,000 Mali kɔnɔ o ye gɛlɛya ye dɛ tabarikala nin waati kɔnɔna la an kɔni ye ɲininkali sɛmɛ bamakɔkaw la ɲininkali kelen min tɛgɛna aw la bamakɔkaw ye min fɔ o la an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ saga sɔngɔ gɛlɛyara kojugu an y'a fɔ k'an cɛkɔrɔba dɔw ka saga sa 155 000 francs o tɛ k'an ka tiɲɛ wa fɔlɔfɔlɔ bɛɛ tun bɛ surveiller hali suguba kɔnɔ sugu fitinin kɔnɔ mais o si t'a la tuguni muso min ka d'u ye o b'o kɛ contrôle prix mɔgɔw tɛ baara kɛ u yɛrɛ est-ce que ça existe yɛrɛ bon ɲinan gɛlɛya kɔni ɲinan ta bolofan min b'a kan o ye crise ko b'a la sagako yɛrɛ ne ka jate la o y'a gɛlɛya ka a fara samiya ko fana kan mɔgɔw caman minnu bɛna ni sagaw ye i b'a sɔrɔ u b'u ɲɛsin foroko fana ma bon ani saga bɛ bɔ Mali yɔrɔ minnu na ne ka jate la crise bɛ yen parce que hali ni sagako tɛ mɔgɔw ka mouvement ma nɔgɔn n y'a sɔrɔ saga tɛ yen saga fasɔni dɔ bɛ yen i b'o yir'i la ko 20,000 bon ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka 20,000 fɔ la Mali la cogoya min na saga bɛ produit Mali la ka fɔ nin bɛ san ne tun b'a Abidjan ne ye san 16 kɛ Abidjan ne ye saga dɔw san yen nɔ 16,000 o bɛ 20,000 nin kɔ bɛ fɔ la je ne comprends pas ne tɛ se k'o faamuya o wa saga dɛsɛra je sais pas quelle politique u kan ka min kɛ sa mais Mali kɔni saga ko kɔni vraiment a ka bon ni hakili ma quoi ça dépasse l'entendement ne ma se k'a faamuya quoi. En général an bɛ saga minnu feere mutɔni luxew don olu caman tɛ kɛ selimafagaw ye quoi mais n bɛ sagako milieu dɔn quoi parce que n teri caman bɛ yen minnu bɛ na ni sagaw ye k'u feere quoi parce que i b'a jateminɛ salon i bɛ saga dɔ sɔrɔ 12,000 13,000 14,000 ɲinan pour que k'olu sɔrɔ f'i ka 20,000 bɔ c'est à dire gɛlɛya bolo baloko sira fɛ quoi bon bana dɔ fana nana sagaw minɛ safa sagaw senw na donc saga dɔgɔyara quoi i m'a faamuya donc sagako kɔni a gɛlɛyara ɲinan kosɛbɛ parce que a sera yɔrɔ dɔ la c'est à dire mɔgɔ dɔw yɛrɛ dɛsɛra saga la parce que ka taa jelibugu fanfɛla ninnu fɛ garabali fanfɛla ninnu fɛ c'est à dire 2 heures du matin 3 heures y'a sɔrɔ franchement saga yɛrɛ tun tɛ yen tugun tellement ne yɛrɛ kamana gana ɲinan ne famille bɛ ne bolo a ba taara famille tɛ kelen yɛrɛ kɛra ne ye kelen jagoya forcé ka bɔ an ka village de la an ka musokɔrɔba yɛrɛ bolo ka na n'o ye ka t'o kunbɛn ka tila ka taa kelen fana san ka misiri fana 25,000 bɛ ne bolo n bɛ ka saga ɲini n'a ye n ma se ka saga sɔrɔ a laban tilala ka na fo 28,000 de la n bɛ se ka saga sɔrɔ cogoya min na ka taa fara dɔ in kan u fila bɛ se ka faga cogoya min na. alimami saga ma bɔli kɛ a sɔngɔ gɛlɛyara yala sagako in yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye mun ye diinɛ yɛrɛ kadiri kɔnɔna la silamɛ ale ma i bɛ se ka jɛ a kɔ k'i ka seliba kɛ wa. alhamdulillah n bɛ fɔ i ka o ɲininkali la diinɛ bɛ mun fɔ lahiya la diinɛ b'a fɔ ko sunna don sunnatul wajiba sunna gɛlɛn don cidenba alayhi salatu wassalam ala ko a ma fasalli li rabbika wanhar seli ma ye i ka kansɔgɔli kɛ wa cidenba alayhi salatu wassalam a ko n'a se kɛra maa min ye ka lahiya in faga k'i k'a faga o b'a yira k'a fɔ a kiti sunna gɛlɛn don an ka diinɛ hukumu kɔnɔna la ka taa se a nafaw fana ma komi i ye ɲininkali kɛ a kiti la o ye mun yirana k'a fɔ n'i ye silamɛ ye n'a se b'i ye alhamdulillah a bɔra k'a fɔ jamana ye ɲinan t'a kɔnɔ gɛlɛya kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ o n'a se kɛra maa min ye o n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen k'a san a bɛ ɲini fɛ i k'a san ka d'a kan sunna gɛlɛn don sunna min ni ciden y'a yamaruya la wa ciden mana yamaruya fɛn o fɛn na a ka kan k'o de kɛ ka d'a kan ala ko a ye cɛ min di anw ma an k'a ladege o ye ciden muhamadu de sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o la kiri ye mun ye o de sunna gɛlɛn ye n'a se ma kɛ maa min fana ye a tɛ ɲini fɛ i k'a don dajugu foyi fɛ i kana jurujugu ta k'a curi yɛrɛ kana i kana fɔ i bɛ haramu ɲini i kana fɔ i bɛ kɔrɔtɔ i kana sira jugu foyi ta a se de t'i ye ciden muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye bagan faga a ye a n'a somɔgɔw ye a n'a mɔntɔnw bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ ne mɔgɔ o mɔgɔ ne ma lahiya se sɔrɔ ale mɔntɔnw na ciden muhamadu i ka lahiya faga ka ban o tuma lahiya dan ye saga de ye wa. a dan tɛ saga ye lahiya bɛ ba kɔni hakili la ba sɔngɔ ma gɛlɛ ka saga ta bɔ yan nɔ kɔni. ba bɛ se ka k'a ye ba bɛ k'a ye misi bɛ k'a ye ɲɔgɔmɛ bɛ k'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a ye mɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mununu fɛn min kɔnɔ se n'a se bɛ maa min ye i balikuyara
i furula i ma furu o t'a la i ye cɛ ye i ye muso ye o t'a la maa d'a ma n'a kɔni se bɛ yen e bɛ se k'a san silamɛya sariya b'a fɔ k'i k'a san n'a se t'i fana jurumu t'i kan foyi t'i kan ciden muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye i ka lahiya faga a bɛ wasa kɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a se ma kɛ maa min ye. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana an ka kumaso kɔnɔna la yan ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn masala la ni waati la Mohamed Bashir Buare ale ye kuranɛ karamɔgɔ ye wa alimami do Korofina min ye Nuhu Mayiga ye coopérative cambani ye k'a fɔ ale y'o ɲɛmaaba ye Amadu Bedi Ɲangadu k'a fɔ min ye filière viande bétail ye Mali kɔnɔna la k'a fɔ o jɔyɔrɔ falen do ale bolo Usman Koyita ale ye bagan jagokɛla ye Moptikaw fɛ yen nɔ ale bɛ nɛgɛjuru sira la ni waati na an y'a ye k'a fɔ ɲinan min ye lahiya saga ye ale ma bɔli kɛ wa a da gɛlɛyara Mali kɔnɔna la o tuma na nin waati yɛrɛ kɔnɔna la sa Usman Koyita ne bɛ e ɲininka yala gɛlɛya jɔnw y'a to k'a fɔ ko min ye saga ye ko a ma se ka bɔli kɛ ɲinan wa a sɔngɔ fɛnɛ a sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ. Min fɔ o la o ye gɛlɛya ye jakɔn a bɛ komi jakɔn yɛrɛ de wulila nord fɛ ka na fo anw ka niveau la mun na sanko sanji yɛrɛ fɔlɔla ka na dɔgɔkun de kɔnɔ seli dɔgɔkun yɛrɛ o tuma min bi nord niveau la n y'a mɛn nord mɔgɔw fɛ cogoya min na u ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la yen nɔ u y'a ladon gɛlɛya la kɔɔri kolon n'a la fo 4,500 k'a sɔrɔ Mopti yan a yɛlɛnna anw fɛ ka bɔ 1,200 la ka taa fo 3,400 3,200 la o fana y'a gɛlɛya dɔ ye n bɛ se ka min fɔ o la o y'o ye. Tabarikala Amadu Bedi Ɲangadu yala aw kɔni ka filière viande bétail kɔnɔna la aw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kalama yala Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ fɔ min ma ko politique min ye baganko ani bagan sogoko o taabolo ye yala Mali kɛlen don ka taabolo jumɛn ta o kan walasa a bɛ se ka nɔgɔya malidenw yɛrɛ ma. Bon i y'a fɔ cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ se k'a fɔ u b'u ka cɛsiri yɛrɛ la sabu fɛn min ye kɔrɔnkolo boliboli u b'o kɛ donc fɛn min ye bagan ka se ka na jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn Bamakɔ u b'o laɲiniw na nka min f'i ɲɛna fɛn min n'an b'a fɔ a tɛ yen sabu mun na kɔrɔnkolo min bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa di u ma o ka se ka baganw bolo ka na n'a ye o de tɛ yen ale ye yɔrɔ min fɔ kɔrɔnkolo ya bagan fankelen an bɛ se k'a fɔ nin côté in o bagan de ka ca a ye ka taa Moti mara fanfɛla fɛ o de bɛna Bamakɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛn Mayiga y'a fɔ cogo min kadɔ saga o y'a problème min an bɛɛ b'o kalama bon Sahel kungo tan dɔ ka ci ka taa olu ye jamana faɲɛ fa minnu yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ walɛri bɛ saga de la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ye saga bɛ kungo kɔnɔ ye koyi an bɛ kuma f'i ɲɛna an dɔnfɛn de don an b'a fɔ ni tiɲɛ fana ye cɛ dɔ in da sera safako ma sisan ne yɛrɛ dɔgɔnin ka sagaw a taar'u san a bɛ kalo 4 na sisan safa bolo o ma se ka na tɛ se ka wuli ka jɔ o sen yɛrɛ kan ka tila ka kɔrɔnkolo tun ye bɔrɛ kelen 5,000 Tubakɔrɔ 5,200 e bɛ t'o di saga jumɛn ma k'i bɛ se k'o balo ni misali n'i ye bɔrɛ kelen da sagaji kelen ye e ka 10,000 de b'a la ou bien e ka 15,000 de b'a la o saga n'a ye bɔrɛ kelen a bɛ kɛ 20,200 ye fura t'a la ji t'a la donc a ko ka yeli kɔni an kɔni b'a ye k'a fɔ a ko nana an m'a fɔ a nani sababu sirimɛ mana dɛ mais an kɔni b'a ye k'a fɔ a nana jamana kan ka bɔ a kalama u yɛrɛ b'u seko la sabu n'i y'a ye k'a fɔ u yɛrɛ b'u la ka kɔrɔnkolo kɛ subvention dɔ kɛ ou bien ka wuli ka se mɔgɔw ma k'a kɛ tan an b'a fɔ b'u seko la mais a ma gɛlɛya kɔni bali nka gɛlɛya in ma cun fana koyi gɛlɛya ma cun gɛlɛya nana a bɛ sira fɛ ka na de nka gɛlɛya ye fɛn ye i b'a mɛn nka n'a ser'i ma don i b'a dɔn k'a fɔ o don de i b'a juguya dɔn ala sago bonya b'a la sago tigi ala ye Nuhu Mayiga e kɔni y'a mɛn diinɛ ye fɛn min yira o de ye k'a fɔ ko n'a se b'i ye an ye min lakɔlɔsi a gɛlɛyara sɔngɔ min tun bɛ bagan kan ɲinan seliba ɲɛkɔrɔla la e ka jate la ani maliyɛnw ka sɔrɔ u bɛ taali kɛ ɲɔgɔn na wa u bɛ sɔrɔ bagan ka gɛlɛya
a sababu ye bagan yɛrɛ de gɛlɛya ye bagan ma sɔrɔ nɔgɔya la dɛ mais e ka jate la maliyɛn bɛɛ tun bɛ se ka mali silamɛ diinɛ batobaga bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka a kɔni an b'a se k'a fɔ ko minnu bɛ se sɔrɔ entre guillemets olu bɛɛ tun bɛ se k'a san ɲina wa bɛɛ tun tɛ se k'a san ka da mun kan parce que ni 1000 bɛ ne bolo nin ko dɔ ko ale taara fo sous désert 1000 b'i bolo e taara sɔrɔ saga ye 20,000 i bɛ se k'a san wa a tɛ se k'a san donc o bɛɛ min sera k'a laya sɔrɔ u y'a sɔrɔ saga ye banbaliya kɔni ye saga yɛrɛ de vraiment ma balo ɲinan ka ɲa quoi samiya ji man kɔn ka na o ye kelen fila yɛrɛ ye min ye tant que ni gouvernement yɛrɛ de ma solution de ɲini ka ICOMA ɲɔgɔn dɔ jɔ mɔgɔw k'u cɛsiri kɔɔri sɛnɛ ma bagan o dun an bɛ mɛn baganko in na ten dɛ tant que ni gouvernement m'i cɛsiri bagan dumuni na foyi ti bagan ɲuman ye bagan dumuni de koyi bagan ka fa dɔrɔn ni bagan kɔni fara dɔrɔn bagan ɲuman bɛ yen dumuni de tɛ yen depuis ICOMA datugura an ma usine si sɔrɔ min sera ka Mali ta tabarikala Amadu Bedi Ɲangalu an bɛ segin e ma ka d'a kan a gɛrɛ ala Bamakɔ ka d'a kan a tun tɛ yan nka i da y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la bagan bɛ yen a bɛ kungo kɔnɔ yala yen nɔ fana a sɔngɔ ko bɛ liyala joona ouais bagan kɔni a ma nɔgɔn a yɔrɔ si la n ye min f'i ɲɛna bagan bananen ni kɔngɔnen ye peut-être bagantigi ka bagan min n'a bɛ fɛ k'a feere 10,000 ou bien 15,000 n'a sɔrɔ o don o bagan tɛ se ka sɔrɔ ni 50,000 tɛ a bɛ yɔrɔ min na i b'i ta feere wa i b'i ka bagan tɔbɔtɔ de yala a ka se ka ɲɛ n'e ma se ka dumuni sɔrɔ k'a balo i bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ samayaji mana na i ka saga bagan bɛ fa i y'a faamu mais gɛlɛya in baganw b'a la ka na k'a fɔ a ma kɔngɔ de y'a sababu an ka faamu na kɔngɔ de y'a bɛɛ sababu ye sabu bagan ye fɛn min ye n ye min fɔ daminɛ na n'i ye bagan mara i bɛ bagan mara k'a tɔnɔ de bɔ kɛrɛnkɛrɛnma an b'a fɔ ko maa bɛ kɛ bagan de ka jɔn ye i y'a faamu donc n'o ma se ka kɛ fɛn min b'o kɛ o sababu la mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu ka baganw bɛ sara u ɲɛna kɔrɔnkolo to ni 50,000 a 50,000 ko kuma yɛrɛ banna na bɔrɛ kelen 50,000 o bɛ bɛn 140,000 de ma kɔrɔnkolo toni kelen 140,000 e bɛ t'o di jɔni de ma a ka gɛlɛn diɲɛ fɛn o fɛn bɛ dun anw kɔni min kalama diɲɛ kɔni kɔnɔ an ka fɛn balo kɔnɔ a ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye mɔgɔw ye daw san u ye tigakalaw san u ye fɛn bɛɛ san k'a bɛɛ ban donc ka taa u jɔ u jala la yala kuma o gɛlɛya n bɛ min f'i ka segin Setoni mɔgɔ ne bɛ min fɔ gɛlɛya in kɔni ne Amadu kɔni fɛ dunan tɛ a ma balana i b'a la ka min yɛrɛ fɔ ne yɛrɛ y'a san ne yɛrɛ ye saga ta k'a wuli k'a san 20,000 n bɛ taa di mɔgɔ de ma walayi mun de y'a san o tɛ n taara n ko n bɛ 3 san n y'a sɔrɔ n mago bɛ 1 de la n ma se k'a san n ye 1 san o layidu bɛ n'o tigi cɛ n taara o don ma n bila ka taa n taara misi san bon komi karamɔgɔw b'o dɔn faamu dɔ fana b'a la karamɔgɔ bɛ se k'o yɔrɔ fɔ saga ka gɛlɛn nka alihamudulilayi misi bɛ yen n y'a fɔ i ye ne wele tuma min ne tun bɛ misi libération de la peut-être ye misi bɛ taa fo misi 300 ni kɔ bɔ turukɛnw ka tɔn dɔ don kuma o jɛ cogo karamɔgɔ yɛrɛ b'o ɲɛdɔn hali musikila min kuma minnu b'o la karamɔgɔ olu b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka karamɔgɔ bɛ se k'o yɔrɔ jaabi peut-être o bɛ se ka nɔgɔ dɔ don ko la ni mɔgɔw y'o faamu k'a fɔ karamɔgɔ yala da sera nɔgɔya ko dɔ ma k'a fɔ min bɛ nɔgɔya don sagako ta fanfɛyɔrɔ la ale kɔni da sera misi ta ma yala e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kan a ye mun fɔ alhamdulillah an bɛ se ka mun fɔ o la ciden alayhi salatu wasalam i n'a fɔ a ka sahaba wala kalan an ye cogoya min na ko olu dutigi 7 bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ misi la dutigi 7 bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɔ jɛ ɲɔgɔnmɛ la o la ne maa min e ma se ka saga san n'o se ma kɛ i ye a b'a lajɛ an minnu ma se ka saga san a bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 7 ka wari ɲini k'a don ɲɔgɔn na n'o se b'aw ye n karamɔgɔ yala aw b'o ɲɛfɔ silamɛw ɲɛna ka caya wa alhamdulillah an bɛ nin yɔrɔ la ka laselikɛlaw fɛ ka wajulukɛlaw fɔ kosɛbɛ debi ni kalo ma jɔ da bɛ tu a la lahiya kitiw lahiya kunkun n'a ɲɛɲɛ da bɛ tu a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ whatsapp siraw kan facebook siraw kan misiri kɔnɔnaw la radiow la telew la fan bɛɛ lajɛlen na nka o n'a ta bɛɛ wajibi don halisa karamɔgɔw k'o k'a walawala kosɛbɛ kosɛbɛ maaw ye n'i ma se ka lahiya sɔrɔ saga sɔrɔ n'o gɛlɛyara
baasi t'a mun bɛ ɲɔgɔn da mun bɛ sigida la mun bɛ yɔrɔw la a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamako dutigi 7 ɲɔgɔn a dagalen b'aw ye a ka jɛ misi la a dagalen b'aw ye a ka jɛ ɲɔgɔnmɛ fana la mais aw b'o ɲɛfɔ silamɛw ɲɛna o bɛɛ n'a ta mɔgɔw bɛ girinna ka kɛ sagako in de kan yala ɲɛfɔ cogo jumɛn b'o la o la bon mɔgɔw bɛ girinna ka kɛ sagako in na sagako in yɛrɛ kɛra an bolo i n'a fɔ laada ye quoi an taabolo ye quoi caman yɛrɛ b'a la n'i yɛrɛ ko diinɛ n'i ye saga faga a bɛ baraji sɔrɔ a la o tɛ dɔw yɛrɛ kunna dɔw yɛrɛ kɔni ta ye mun ye dɔrɔn a ka donna an na a kɛra an taabolo ye a filanan fana n'i mana ni saga ye so i tɛna se ka lafiya denmisɛnninw bolo i tɛna se ka lafiya denbaya bolo wajibi u b'a ɲini cogo o cogo la u bɛ na n'a ye kosɔn mɛ dɔw tun bɛ ka ɲininka ko dɔw bɛ taa juguw ta silamɛya ma sɔn mun ma k'a dɔn lahiya da fɛ awɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ mɔgɔ silamɛ caman jɔ a dɔw bɛ a se t'u ye dɛ nka u bɛ taa ɲini parce que n'u m'a ɲini tellement que a kɛra jamana yɛrɛ taabolo a kɛra an ka taabolo n'an ka culture n'an ka laada ye ne dutigi min ma na n'a ye i tɛna lafiya fiyewu o sababuya la dɔw bɛ taa sira jugu caman fɛ ka se ka taa ɲini n'o tɛ n'i m'a se sɔrɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na baasi t'i kan i m'a se sɔrɔ fana misi de se fana b'aw ye jamakulu dutigi 7 a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ misi san a b'a tila baasi fana t'o la ɲɔgɔnmɛ fana bɛ yen ɲɔgɔmɛ da ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye dɛ ɲɔgɔmɛ da ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye a fɔ 500 tɛ taa o la 500 bɛ t'a la 500 bɛ t'a la bon misi yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na i bɛ mɔgɔ caman fana ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ misi fana san i ye baara yɔrɔ ni fan bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛ sababa ma tabarikala Usumani Koyita an bɛ segin e ma nin waati in na yala Mopti mara kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko baganw kɔni bɛ kungo kɔnɔna la bagan kadɔdugu baganw ma na Gawo baganw ma na yala aw fanfɛyɔrɔ la yen nɔ baganko a sɔngɔ lihala o bɛ lihala jɔna ye assalamu alaikum bon anw fɛ yan nɔ bagan a b'a daminɛ 7,000 ka taa 40,000 bɛɛ n'i se de don n ye n ka kuma daminɛ fɔ cogo min minnu bɔra kɔrɔn fɛ ka na u caman y'u ka bagan ben de k'a feere puisque nali ma nɔgɔya n'u ko k'u bɛ segin n'a ye o fana ye ko wɛrɛ ye wa u kan ka sɛnɛ fana kɛ n y'a fɔ cogoya min na samiya daminɛna seli dɔgɔkun fɔlɔ in yɛrɛ de la y'a ye o tuma u caman bolila de ka t'u ka sɛnɛ kɛ u ye san natɔla ye telefɔni ko tile la an miliyɔn wele u somɔgɔw bɛ k'a yir'u la san bɛ ka na sa o b'a sɔrɔ Mopti yɛrɛ san bɛ ka na y'a ye donc o caman y'u ka bagan fili de ka taa yan kɔni alhamdulilayi sɔngɔ kɔni a ka fisa awɔ sɔngɔ ta fanfɛ yan kɔni a ka fisa a kɛra u ka ɲɛkumu kan munna u ka saga valeur n'a nana jɔ 19,000 20,000 n'u y'o feere 15,000 14,000 y'a dɔn a kɛra u ka ɲɛkumu kan mais alhamdulilayi yan kɔni a fisayara dɔw ye misiw fana san karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na dɔw jɛra misiw la dɔw yɛrɛ kelen bɛ misi san misi mangani ka sɔrɔ ka saga mangani kantigɛ n'u y'a kantigɛ ni si sera kalo 6 kalo 7 ka taa san kelen na u bɛ sɔrɔ ka misi kɛ ka sogo dafa pour que ka famille lahinɛ ka sigiɲɔgɔnw fana sɔn silamɛya de y'o exiger an kɔni an bɛ barika da ala ye karamɔgɔw de ko gɛlɛya o ye nɔgɔya taamasiyɛn ye donc kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye wa baasi min bɛ yen o fana i pesera an kan kosɛbɛ mais ni ala sɔnn'a ma ni ala ye min da i kunna ale bɛ se ka bɔ an ta ye dugawu kɛ de yarabi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye ala sago aw bonya b'a la salamu aleykum. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi ka na kumaso kɔnɔna la y'a da bɛ fɛn min na sa o de ye ɲinan seliba hukumu kɔnɔna la bagan ale ma sugu labɔ wa saga ale sɔngɔ o damatɛmɛ yɛlɛ la walasa ka ɲɛfɔli kɛ nin ko yɛrɛ ka fura bɛ sɔrɔ a la cogoya min na an ye wele bila Mohamed Bashir Buare ma ale ye kuranɛ karamɔgɔ ye wa min ye alimami ye Korofina o don Nuhu Mayiga k'a fɔ coopérative min bɛ wele ko Cambani k'a fɔ ale ye o ɲɛmaba ye
Amadou Bedi Nyangadu ni me wele ko filière viande bétail Mali kɔnɔna la k'a fɔ ale bɛ o jɔyɔrɔ fa ani Ousmane Koita ale ye bagan jagokɛla ye Mopti mara o kɔnɔna la ni waati kɔnɔna la an b'a la kɔlɔsi san o san gouvernement b'a latigɛ min ye vente promotionnelle ye gouvernement yɛrɛ ka wari don saga la ko walasa fasodenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la Nyangadu aw ko ni gouvernement aw bɛ ɲɔgɔn kalama ɲinan ta vente promotionnelle o tuma na jɔda ma y'a la wa bon a bɛ se ka kɛ jɔda dɔ yera a la a jɔda kɛra mun ye bon ni hakɛ min nana ni mɔgɔ min y'o hakɛ sɔrɔ olu b'a nafa sɔrɔ nka ni ye jateminɛ kɛ a bɛ i b'a fɔ ko malidenw ma bɔ vente promotionnelle ko ni a kalama kosɛbɛ sisan karamɔgɔ sisan n'a sɔrɔ i ye hakɛ min fɔ ni gouvernement nana ni min ye misaliya la ni saga 1000 don ni jamana mago bɛ saga 600 de la 1000tigi ninnu bɛ se k'a fɔ nɔgɔya kɛra mais min taara 5000 tɔ san n'u ma sɔrɔ nɔgɔya la olu tɛ se k'a fɔ nɔgɔya kɛra donc o bɛ se ka halisa dɔ bɛ se k'a ye o kɛlen bɛ k'a sɔrɔ da la o bɛ se k'a fɔ ko ne kɔni y'a sɔrɔ da la nka gɛlɛya kɔni laban kɔnɔna bɛɛ bɔra a kalama nka hali o la gɛlɛya ko ye a bɛ se ka sababu dɔ don sababu yɛrɛ bagantigiw b'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ n ye a ko n bɛna taa an ka laya san dɔw ko a ye taa to sɔn na ko ayi ne bɛ taa an ka laya san sisan n ka 10,000 saga n ka 18,000 saga 18,000 saga n k'a san 10,000 ou bien n bɛ n da kɔfɛ saga min ye saga min sɔrɔ 10,000 n ka n da kɔfɛla fɛ n ma sɔn k'a san joona ni saga tora saga min bɛ 20,000 sɔrɔ n k'o sɔrɔ 12,000 a k'o fila i t'a k'o fila dɔ don a baganko la donc toujours i bɛna ye bagan yɛrɛ ani ɲɛnamaya ko tɔw kelenw tɛ hadamadenw ka nafafɛn tɔw sabu hadamaden ka nafafɛn ka ca komi an b'a dɔn cogo min na nka bagan tɛ fɛn de ye k'a fɔ ko tile kelen fɛn don bagan an b'a fɔ kuma kɔnɔ bagan n'a fɔra ko bagantigi bɛ nisɔndiya ko n ka baganw gosina u gosini kɔfɛ kalo 9 u bɛna wolo daminɛ n'u wolola kalo 9 saga karamɔgɔ y'a fɔ cogo saga bɛ taa kalo 6 o bɛ se ka nafa kɛ komi laya yɛrɛ ye nafa de ye ba karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka kɛ san 1 misi o bɛ taa fo san 2 la bon ni maa min ko ne mago bɛ nin na bi san 2 bɛ yen n'a cɛ an ka kalo 6 bɛ yen n'a cɛ o de y'a surunman ye est ce que o bɛ se k'e mago dilan kuma tudu bagan kɔni n'i y'a ni mɔgɔw ka faamu lajɛ u bɛ taa ka ɲɔgɔn dan i ye n balimakɛ dɔ bɔra Kodowari ka kuma i ye Kodowari kuma fɔ oui ɲinan Kodowari prix ne t'a kalama mais yala ɲinan da Kodowari yɛrɛ bɛ taa komi Mali yɛrɛ bagan bɛ taa Kodowari de yala Kodowari da jara ou bien a da ma ja an bɛna se bagan minnu bɛ taa kɔkanna la an da bɛna se donc n'a sɔrɔ a bɛ ɲinan galama yen nɔ komi salon fana a ma kɛ tan o ɲinan de kɛra tan yala ale bɛ Kodowari kalama ɲinan même minnu bɛɛ kɛra prix kelen ye Kodowari passé ko nana dugu ni ɲɔgɔn cɛ bon ne kɔni min kalama baganko la o de ye nin ye tile kelen ko tɛ k'a fɔ n bɛna kulu a la i bɛ nin ye ko caman na mais u k'a dɔn jamana k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn bagan tɛ tile kelen fɛn ye a tɛ produire usine na a bɔ tile kelen ou bien a bɛ taa san voyagekɛla bɛ taa san tile kelen k'a sɔrɔ a k'a dilan k'a fɛn o fɛn tɛ a bɛ ladon a sayɔrɔ de bolo. tabarikala an bɛ segin alimami yɔrɔ la vente promotionnelle yala e n'i ka kalandenw aw bɔra ko ninnu ma ɲinɛ wa gouvernement bɛ bagan minnu san walasa k'a di sɔngɔ ɲɔgɔn na malidenw ma e bɔra a dɔn ninnu ma bon an b'a fɔ o la dakuruɲa teriya la dakuruɲa teriya la alhamdulilayi n'a fɔ Ɲangadu y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye ba wɔɔrɔ ye n'a 1000 dɔrɔn tara o la a ka gɛlɛn n'o ka ye fo ni mun bɔra ni mun taara bɔ yɔrɔ min t'a kan n'a fɔra sisan a bɛ nin garabali la a bɛ nin garabali la a bɛ nin garabali la n'a bɔra ni mun taara bɔ olu yɔrɔ kɔ n'a na sugu la n'o tɛ k'a fɔ an ka se ka bɔ a nu ma tan a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais o n'a ta bɛ alhamdulillah o ka fisa an b'a ala de deli ala ka dɔ fara o fana kan jamana ye mun kɛ ala ka dɔ fara o fana kan yasa a ka se ka caya kosɛbɛ an bɛ jago hukumu de kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan nɔ a lakɔlɔsila k'a fɔ gouvernement ale kɔni bɛ fɛɛrɛw bɔ waati bɛɛ walasa jago bɛ se ka nɔgɔya jagokɛlaw ma cogo min na o tuma na an ka ɲininkali tɛnkunna Cheikh Umar Sako la ale ye Sinakodem o ɲɛmaaba ye nɔgɔya dɔ kɛlen don gouvernement fɛ ka ɲɛsin jagokɛla denmisɛnninw ma o nɔgɔya o ye nɔgɔya suguya jɔn ye an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ
depuis an kɔni donna ɲɛmɔgɔ na ka don syndicat ko na an b'a kalama Mali la yan jeune caman n'u tilala kalan na i b'a sɔrɔ baarako ka gɛlɛn u tɛ baara sɔrɔ caman bɛ n'u commerce domaine kɔnɔna na mais jeune fɛn fɛn n'i b'a fɛ k'i installer an b'a kalama k'a fɔ i taara centre fɛn fɛn na impôt centre fɛn fɛn na il y a 3 ans d'exonération sur la première année au 100%, deuxième année au 50%, troisième année au 25%. Au Sénat depuis en connaît des affaires où là tout le monde quoi. Ça aurait exigé un peu centre de la Guinée. Toutes les catégories de jeunes diplômés. Ni bɛ activité fɛn fɛn kɛ ka dɔrɔn ni bɛ dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye n'i b'o de kɛ n'i kan ka impôt ta n'i taara k'a fɔ ko i b'a fɛ ka nin activité de kɛ donc n'i y'a déclaré donc a bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen catégorie fɛn bɛɛ a bɛ k'a bɛɛ ye fɛ ka fɛn min fɔ nin ye hali les jeunes transitaires là donc minnu bɛ transit domaine kɔnɔna na a bɛ kɛ olu bɛɛ donc ça veut dire que ni a bɛ kɛ les jeunes transitaires de don olu bɛ minɛn na fɔ o de b'a nati donc ça veut dire que a bɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Mayiga an bɔra k'a mɛn dɔgɔya da o kɛlen don min ye denmisɛn minnu tilara kalan na nka u ma don baara la olu minnu b'a fɛ ka jago kɛ nɔgɔya da kɛlen don Bedi Ɲangadu da sera a ma Senegali yan fan fɛ saga kɔni ale ye nafolo di nka ala kɔrɔsila k'a fɔ ko an ka jagokɛla denmisɛnnin olu exonération min b'u ye 100%, 50%, 25% u bɛ bagan ta n'o ye yan ka taa n'a ye Senegali yan fan de fɛ ka caya walima hali Moritani bagan minnu ka kan ka na fara an taw ka yan nɔ o bɛ u ka papier in bɛ ta ka di olu jagokɛlaw ma ka taa ni bagan ye Dakar walasa nɔgɔya bɛ se ka don a la yala e ka jate la nin bɛɛ donna an ka bagan sɔgɔya gɛlɛya la ɲina wa bon ɲina bagan sɔgɔya gɛlɛya in bɛɛ n y'a f'i ye cogo min dumuni yɛrɛ de ma sɔrɔ ka di baganw ma bagan sata cayara kɔngɔ fɛ n b'o f'i ye bi dɛ bagan yɛrɛ de sara ɲina kɔngɔ fɛ kojugu anw ka turuto min bɛ dilan yan a bɛ tila fila de a tilancɛ bɛɛ bɛ taa Moritani de n'i y'a ye an ka turuto bɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ taa Moritani anw t'o sɔrɔ yan yɛrɛ parce que usine tigiw ye usine privée de u ta y'u ka usine ye min ka d'u ye u b'o de kɛ an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ tant que n'u ma nin solution kan i komi an ɲɔgɔn dɔ de dilan yan baganko in a b'a sɛgɛn n'o dilanna n'a taara ka taa Moritani hali bi a ma ɲɛnabɔ dɛ bon i komi a tun bɛ yen o bagan ma de i komi a datuguli de nana ni baganko crise ye baganko crise daminɛ depuis i komi a datuguli de la o nin waati kɔnɔna la wagati kɔni ale bɛ ɲini ka na koron furako yala fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ nin ko la Dakuruɲa teriya la nin fura ye min ye bagan ka labɔli kɛ Mali kɔnɔ a sɔngɔ fɛnɛ o ka bɛn malidenw olu ka jufada ma e yɛrɛ ka jate la mun ni mun kan ka kɛ gouvernement de bɛ se ka anw dɛmɛ sisan n'u y'anw dɛmɛ a ka ca Ala fɛ bagan tɛ gɛlɛya bilen bagan bɛɛ bɛ dumuni de bolo bagan filɛ nin ye n'a bɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛ ma a bɛ gosili yɛrɛ fitini ɲini joona u bɛ wolo a bɛ dumuni bagan yɛrɛ bɛ fa waati bɛɛ i b'a ye a bɛ wolo waati bɛɛ i b'a ye a bɛ wolo donc a b'o problème dɔrɔn de bolo an b'an ka président fo min bɔra ka kuma sisan an b'ale fo kosɛbɛ a cɛsirilen don baara in na kosɛbɛ a bɛ an dɛmɛ cogo o cogo a b'a la k'an dɛmɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ président ye vraiment Seku Umaru an bɛ dugawu k'a ye a bɛ k'a cɛsiri nin ko in na kosɛbɛ ale yɛrɛ de y'an bagantigiw wele k'an don sinako dɛmɛ na pour que an ka dɛmɛw sɔrɔ a bɛ k'a cɛsiri koyi il est en train de nous faire tout vraiment an bɛ dugawu k'a ye impôt ko ta fanfɛyɔrɔ la a cɛsirilen don a bɛɛ la a cɛsirilen don a bɛɛ la tabarikala Usumani Koyita yala fura sɔrɔlen nin ko la ka d'a kan Mopti mara kɔnɔ ale kɔni ye bagan mara yɔrɔba ye Mali kɔnɔna la yala mun ni kan ka se ka kɛ walasa bagan ale ka labɔli kɛ wa sɔngɔ a ka bɛrɛma bɛn malidenw olu ka jufada ma inshallah n balimakɛ nin ɲininkali ni diyara ye kosɛbɛ an yɛrɛ ka an ka haminako fɔlɔ yɛrɛ ye yɔrɔko de yɔrɔ an ma yɔrɔ yɛrɛ de sɔrɔ u b'an ta an fili yɔrɔw la sinikɛnɛ ma u b'an ta i b'a fɔ réfugiés yɔrɔ de t'an bolo Mopti ɲɔgɔn bagan mara dugu ko Galbal t'an bolo an bɛ yɔrɔ min bi an bɛ Sɔnsorobugu yɛrɛ la o ye haminakoba de ye i y'a faamuya wa salon ODM o bɛ foire organiser o bɛ layu ta o bɛ kɔɔrikolo an bɛ lisi bɔ o bɛ kɔɔrikolo da ma nɔgɔya la
k'a ɲina a kɛra jigitigɛ n t'a sababu bɔyɔrɔ dɔn u y'an tɔgɔ ta an bi maa 100 bɔ ka hali bɔrɛ tilankɛ ma o m'a sɔrɔ o y'an kɔnɔna gan kosɛbɛ n'anw tun ye yɔrɔ yɛrɛ de sɔrɔ ko nin ye Mopti galibali ye nin ye Mopti galibali ye Mopti tɔgɔla galibali ye an yɛrɛ tun na se k'an organiser cogoya la ka a ko bilasira kosɛbɛ inshallah tabarakalla o yɛrɛ de b'an nin kan galibali ko yɛrɛ de b'an nin kan yɔrɔ de t'an bolo ko nin ye Mopti galibali ye o faamuyara se ka faamuya cogo di o faamuyara Amadu Bedi Ɲangadu yala aw yɛrɛ bolo filière viande bétail mun de kan ka kɛ walasa a ko ka nɔgɔya hakili b'a la salo gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ aw bolo baganmara tan fanfɛ la wasolon kɔnɔna fanfɛ yɔrɔ ninnu na o dun bɛɛ na ta jamana dun kɛlen don ka foro bin sira di ka baganw tɛmɛ sira di an y'a mɛn k'a fɔ taxi ko o bɛ nɔgɔya vente promotionnelle ko o bɛɛ bɛ sen na gouvernement kɔnɔ ale ye dɔ kɛ nka aw ka jate la hali bi mun de kan ka se ka kɛ walasa bagan ka bɔli kɛ wa a sɔngɔ a ka bɛn malidenw ka jufada ma tɔgɔ yɛrɛ Ali Sidibe de Ali Sidibe nin kuma in ka bon kojugu a ka waati ka surun nin ma i ye kuma dɔ fɔ ko Mali kɛ mɛ ka nin kɛ anw b'a fɔ n b'a k'a fɔ ko Mali a m'a kɛ politikima dɔ taara ne nɔfɛ ko an ka vota ye kuma bɛna ni kuma ye bamananw ka fɔli la ne ko a ma n ko anw kɔni di sanu fɛ an di wari fɛ an di maa ka wari yɛrɛ fɛ min b'an bolo o b'an bɔ alhamdulilayi mais n ko ne bɛ fɛn min fɛ tubabu minnu ye jamana in minɛ k'a mara olu ye papier min k'a la olu t'an soma an b'a fɔ ten u nana mara de k'a minɛ jakosa maa si t'a la min mɔkɛ ma sa donc olu ye sira min bɔ a la k'a fɔ a ka hakɛw n ko ne ma bɛ se k'o saki et puis fana silamɛw fana tɛ koyi i y'a faamu olu ye hakɛ min bɔ bagantigiw a ta ye nin ye forotigiw a ta ye nin ye foro a ta ye nin ye na o papier min bɛ yen n'a sɔrɔ i bɛ se k'o utiliser dɔrɔn Mali dun kɛlen don k'o sariya kisɛ ta mais sariya sigilen n'a fɔli tɛ kelen Ali Sidibe komi e tɛ kungo kɔnɔ sariya sigilen n'a fɔli tɛ yen nɔ o tɛ kelen ne ye papier ye o ko a ma papier la ni nin burutoli misi tɛmɛsira ye n'a bɔra kɔmanda ba ka so kan a bɛ ci a bɔra kɔmanda alhamdulilayi hakili ɲuman min ma hadamadenw na a papier taara k'a dilan k'a ban k'a fɔ k'a fɛn bɛɛ kɛra a ma kɛ kɔmanda ye don min na kɔmanda ko kuma an ɲɛ dɔ bɛ kɔmanda ba de la kɛ a bɔra dɔ ne ka so ka dugu kan aw ma se ka o ci aw ko kɔmanda ba kuma an ɲɛ dɔ bɛ kɔmanda de la kuma bɛ fɔ da de la a tɛ baara tigɛ i bɛ problème min o y'o de ye i ye problème min fɔ Wasolo misi tɛ misi min bɛ yen ko misijɛ n'u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o tɛ Wasolo mara bɛɛ dɔw yɛrɛ k'a ma ko k'u ka hakɛ dɔn ko sabu ko dɛsɛrɛsɔn bɛ maa sigi maire bɛ ta ko b'a fɔ ko a ka hakɛ de ɲini ka d'a ma anw bɛ ko faamu o cogo de la mais sisan bagan bɛ Mali kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ yen nka yala fɛn bɛ yen a n'a nɔgɔya bɛ yen kelen wa mun de b'a nɔgɔya fɛn min b'a nɔgɔya o ye jɔyɔrɔw de ye ladonni jɔyɔrɔ a fɔra a ma k'a fɔ ko ka bɔ nin bagan ne misala k'a minɛ nara k'a minɛ nara ka taa bila leere yɔrɔ t'a la ko yɔrɔ min b'a la ko bagan bɛ ji sɔrɔ k'a min ne min b'a la ka kuma i ɲɛkɔrɔ ne ye dugu kelen fɛngɛ ne y'a sɛdo dilan n yɛrɛ ye n ka baganw kan donc kuma ni gouvernement t'a la k'o kɛ tubabu n'i ye kɔ seni ye k'a minɛ danga la ka taa bila saheli kɔnɔ a bɛɛ tubabu ka kɔ seni ye jun kɛ buru de bafuru de a bɛɛ tubabu de y'a se kami tubabu taara nin sira in ne ma kɔ seni yala fɔlɔ aw b'a ko nɔgɔya kɛ nɔgɔya bɛ kɛlɛ cogo di donc an kɔni o yɔrɔ kɔni y'an ka kuma yala nka nɔgɔya anw jigi da mɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni o ye ala de ye quoi ni fɛn min y'an sɔrɔ an bɛ sabali o kɔrɔ n'an ye min yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ala barika da tumana ala ka fɔbagaw olu b'an bolo kɔrɔ yan nɔ dalateriyala alimami yala nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ sira jɔn fɛ nin waati la alhamdulilayi an bɛ se ka mun fɔ o la komi an bɛ jamana min kɔnɔ maliba in sanga 30 ɲɔgɔn kɔnɔna la joona inchallah an bɛ jamana min kɔnɔ an ka gulomaba in n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na sɛnɛ baganmara ani mɔni nin si tɛ taa ji kɔ sanji ɲuman sɔrɔli ji ɲuman sɔrɔli fana an bɛ jamana min fana kɔnɔ sɛbatɔw caman ka ca la fana caman bɛ yen seba t'u ye i n'a fɔ alhamdulilayi ɲanga y'a fɔ cogoya min na ale taara ka yɔrɔ la a ye sato kɛ o b'a yira n na k'a fɔ an mago bɛ ji la kosɛbɛ an mago bɛ ji min na o ji bɛ ala de bolo o tɛ maa si bolo o tɛ danfɛn si bolo ni ala tɛ o ji bɛ se ka sɔrɔ cogo di ne fɛ an kan k'o solution ɲini n'o ye ka tubi ka taa ala ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka segin kɔ boloda ka tubi ka taa ala ma ala ko n'o kɛra yurusili sama aleikum midrara ale bɛ sanji caman jigin anw kan sanji min n'a bɛ kɛ nafa sanji ye o kɔfɛ n ye mun fɔ kuma daminɛ la tuguni ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye
an k'o bila sen kan kosɛbɛ kosɛbɛ faamaw jɔyɔrɔ ye mun ye olu k'o kɛ i n'a fɔ aw fana bɛ ka jɔyɔrɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a fɔ nin bagantigiw ka ko ye la bɛɛ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ko kɛ. D'accord, nin waati kɔnɔna la an ka foli bi ye alimam Mohamed Bashir Buare, an ka foli bi ye Nuhu Mayiga, an ka foli bi ye Amadu Bedi Ɲangadu, foli bɛ Usmani Koyita ale ye Mopti mara o kɔnɔna la kurun kɔni ale sera a danna nin waati in na k'a fɔ ni jɛmukan aw bɛ se k'a lasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ w3studiotamani.org ni ɲininkali yɛrɛ bɛ aw fɛ aw bɛ se ka yɛlɛ an ka réseaux sociaux sanfɛ walima aw bɛ ɲininkali barani sɔrɔ 75 84 11 11 walima 75 84 12 12 nin labɛn sabatira studio tamani ka rédaction ale fɛ k'a fɔ fiɲɛ turukala o tun bɛ Peting Jara bolo jabarani Nuhu Jire ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.